السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں سیکھیں گے عربی کے روز بولنے والے شبد جو عربی میں بات چیت کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ سب چیز، سب چیز، سب چیز اسے بولیں گے عربی میں کلو شے، کلو شے، کلو شے یعنی سب چیز۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، معافی شے، معافی شے، معافی شے یعنی کچھ نہیں، کچھ نہیں، معافی شے۔ کتنی بار، کتنی بار، کتنی بار اس کو بولیں گے عربی میں کم مرہ، کم مرہ، کم مرہ یعنی کتنی بار، کتنی یعنی کم۔ حفاظت سے، حفاظت سے، حفاظت سے اسے بولیں گے عربی میں تنظیف، تنظیف، تنظیف یعنی حفاظت سے، حفاظت سے اسے بولیں گے عربی میں تنظیف یعنی حفاظت سے۔ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا اس کو بولیں گے عربی میں خلاص، خلاص، خلاص یعنی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا اس کو بولتے ہیں عربی میں خلاص، خلاص، خلاص یعنی ختم ہو گیا، کوئی بھی چیز ختم ہو گیا۔ باہر جاؤ، باہر جاؤ، باہر جاؤ اس کو بولیں گے عربی میں رو برا، رو برا، رو برا یعنی باہر جاؤ۔ اس نے بولا، اس نے بولا، اس نے بولا اس کو بولیں گے عربی میں ہوا گل، ہوا گل، ہوا گل، ہوا گل یعنی اس نے بولا۔ معاف کرنا، معاف کر دو اسے بولیں گے آصف، آصف، آصف یعنی معاف کر دو، ایسے معاف کرنا، معاف کرنا اس کو بولیں گے عربی میں آصف، آصف یعنی معاف کرنا۔ آج یا کل، آج یا کل اس کو بولیں گے الیوم ولا بکرا، الیوم ولا بکرا، الیوم ولا بکرا یعنی آج یا کل۔ روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں اس کو بولیں گے عربی میں کل یوم سوی، کل یوم سوی، کل یوم سوی یعنی روز کرتا ہوں۔ یہ کام نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے اس کو بولیں گے عربی میں ہادا ما فی شغل، ہادا ما فی شغل، ہادا ما فی شغل یعنی یہ کام نہیں ہے۔ کیا کام ہے، کیا کام ہے اس کو بولیں گے شنو فی شغل، شنو فی شغل، شنو فی شغل یعنی کیا کام ہے۔ میں گھر آیا ہوں، میں گھر آیا ہوں اس کو بولیں گے عربی میں انا جیب بیت، انا جیب بیت، انا جیب بیت یعنی میں گھر آیا ہوں، میں یعنی انا، جیب یعنی آیا ہوں۔ تم کام کرو، تم کام کرو، انتا شغل سوی، انتا شغل سوی
یعنی تم کام کرو. میں کام کروں گا. میں کام کروں گا. اس کو بولیں گے عربی میں انا سوی شغل. انا سوی شغل. انا سوی شغل یعنی میں کام کروں گا. کام کو بولتے ہیں عربی میں شغل. شغل یعنی کام. مجھے پیسہ چاہیے. مجھے پیسہ چاہیے. اس کو بولیں گے انا ابی فلوس. انا ابی فلوس یعنی مجھے پیسہ چاہیے. کتنا پیسہ چاہیے. کتنا پیسہ چاہیے. اس کو بولیں گے عربی میں کم ابی فلوس. کم ابی فلوس. کم ابی فلوس یعنی کتنا پیسہ چاہیے. کتنا پیسہ چاہیے. کم ابی فلوس. گاڑی ہے. گاڑی ہے. گاڑی ہے. فی سیارہ. فی سیارہ. فی سیارہ یعنی گاڑی ہے. گاڑی کو بولتے ہیں سیارہ. گاڑی کہاں ہے. گاڑی کہاں ہے. وین سیارہ. وین سیارہ. وین سیارہ یعنی گاڑی کہاں ہے. گاڑی کو بولتے ہیں عربی میں سیارہ. وین یعنی کہاں. گاڑی کہاں ہے. گاڑی گھر پر ہے. گاڑی گھر پر ہے. سیارہ فی بیت. سیارہ فی بیت. سیارہ فی بیت یعنی گاڑی گھر پر ہے. گاڑی اسٹارٹ کرو. گاڑی اسٹارٹ کرو. عربی میں بولیں گے اسے شغل سیارہ. شغل سیارہ. شغل سیارہ یعنی گاڑی اسٹارٹ کرو. گاڑی خراب ہے. گاڑی خراب ہے. اس کو بولیں گے سیارہ خربان. سیارہ خربان. سیارہ خربان یعنی گاڑی خراب ہے. خراب کو بولتے ہیں عربی میں خربان یعنی خراب. فریج میں پانی نہیں ہے. فریج میں پانی نہیں ہے. فریج میں پانی نہیں ہے. اس کو بولیں گے عربی میں تلاجہ معافی مویا. تلاجہ معافی مویا یعنی فریج میں پانی نہیں ہے. گرم پانی ہے. گرم پانی ہے. گرم پانی ہے. اس کو بولیں گے مویا ہار. مویا ہار. مویا ہار یعنی گرم پانی ہے. عربی میں مویا کو پانی بولتے ہیں. ہار کو گرم بولتے ہیں. گرم یعنی ہار. بیٹھنا بیٹھو. اس کو بولیں گے عربی میں اجلیس. اجلیس یا پھر اگاد. اگاد یعنی بیٹھنا. بیٹھنا یا پھر بیٹھو. اجلیس اگاد. اجلیس اگاد یعنی بیٹھنا. پہلے مارکیٹ جاؤ. پہلے مارکیٹ جاؤ. اس کو بولیں گے عربی میں اول رو جمعیہ. اول رو جمعیہ. اول رو جمعیہ یعنی پہلے مارکیٹ جاؤ. مارکیٹ کو بولتے ہیں جمعیہ.
सीधा घर चलो, सीधा घर चलो, सीधा घर चलो। इसको बोलेंगे अरबी में रो सीधा बेत, रो सीधा बेत, रो सीधा बेत यानी सीधा घर चलो। आगे चलना, आगे चलना, आगे चलना इसको बोलेंगे रो गिद्दम, रो गिद्दम यानी आगे चलना। आगे को बोलेंगे अरबी में गिद्दम, गिद्दम यानी आगे। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए इसको बोलेंगे अरबी में ए बी फ्लूस, ए बी फ्लूस, ए बी फ्लूस यानी पैसा चाहिए। पैसा यानी फ्लूस, ए बी यानी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैं जाकर लाता हूँ, मैं जाकर लाता हूँ इसको बोलेंगे अरबी में अनारो जीव, अनारो जीव, अनारो जीव यानी मैं जाकर लाता हूँ। कब लाओगे, कब लाओगे, कब लाओगे इसको बोलेंगे अरबी में मीते जीव, मीते जीव, मीते जीव यानी कब लाओगे। कब को बोलते हैं अरबी में मीते यानी जीव। तुम जाओ लेकर आओ, तुम जाओ लेकर आओ इसको बोलेंगे अरबी में इंतारो जीव, इंतारो जीव, इंतारो जीव यानी तुम जाओ और लेकर आओ। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है इसको बोलेंगे अरबी में अनाफी रो, अनाफी रो, अनाफी रो यानी मुझे जाना है, मुझे यानी आना, जाना यानी रो। दुकान बंद करो, दुकान बंद करो इसको बोलेंगे अरबी में शक्कर बकाला, शक्कर बकाला यानी दुकान बंद करो। दुकान यानी बकाला, बकाला यानी दुकान। वापस नहीं आना, वापस नहीं आना इसको बोलेंगे ताल माइर्जा, ताल माइर्जा, ताल माइर्जा यानी वापस नहीं आना, वापस नहीं आना इसको बोलेंगे अरबी में ताल ला इर्जा। साथ में आओ, साथ में आओ इसको बोलेंगे अरबी में ताल सवा सवा, ताल सवा सवा, ताल सवा सवा यानी साथ में आना। पहले उसको आने दो, पहले उसको आने दो इसको बोलेंगे अरबी में अव्वल हुआ इजी, अव्वल हुआ इजी, अव्वल हुआ इजी यानी पहले उसको आने दो। तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ इसको बोलेंगे अरबी में इंतारो बर्रा, इंतारो बर्रा, इंतारो बर्रा यानी तुम बाहर जाओ। लगातार, लगातार इसको बोलेंगे अरबी में अला तूल, अला तूल, अला तूल यानी लगातार। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो इसको बोलेंगे अरबी में सु मिन्नी, सु मिन्नी, सु मिन्नी यानी यहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो इसको बोलेंगे सु मिन्नाक, सु
मिन्नाक, शूफ मिन्नाक यानी वहाँ देखो। अभी नहीं आया हूँ, अभी नहीं आया हूँ, इसको बोलेंगे अलहिन माय इजी, अलहिन माय इजी, अलहिन माय इजी यानी अभी नहीं आया हूँ। तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे इसको बोलेंगे अरबी में सुलोन इंतारो, सुलोन इंतारो यानी तुम कैसे जाओगे। तुम लाओ, तुम लाओ, तुम लाओ इसको बोलेंगे इंताजीब, इंताजीब, इंताजीब यानी तुम लाओ।